بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم نشوفوا صفحة من الكتاب انترفيو افيك اسماعيل. كما نشوفوا هذا النص طلبتوا مني نحضر لكم بعض النصوص من الكتاب المدرسي. إذا كما تشوفوا هنا سيت اون انترفيو. كما قرينا كما عرفنا كيفاش تركب الانترفيو. كاين لو شابو هنايا. فيما يخص العنوان ما كاش عنوان، لكن كاين لو شابو فيه العناصر ولا لي زانفورماسيون على لي انترلوكوتور. كاين لو تكست كي ديسبوزي ان فورم دو هذا دو كولون. بون كما تشوفوا هنا لي كيستيون لي ريبونس c'est-à-dire les répliques. ايضا هنايا لا سورس. اذا نقرأ لو تكست من بعد نشوفوا مباشرة التحضير. alors rendez-vous pris avec Smaïn dans sa loge au théâtre du gymnase à Paris. Ambiance cosy et conversation drôle, parfois émouvante, 1 heure avant de lever le rideau. AM. AM, c'est les initiales de le journaliste. A. M. Brooke. Donc, pensiez-vous devenir un phénomène de mode quand vous avez débuté? Smaïn, non, mais il est vrai que j'ai été plutôt déclencheur du phénomène beurre dans les médias. Avec Farid Chopel, j'ai revendiqué mon appartenance à la seconde génération d'origine maghrébine à un certain moment et malgré moi, on m'a considéré comme un porte-drapeau. J'étais un bon alibi pour certains. Je ne suis pas du tout communautariste. Je suis un fédérateur avant tout. Si on rit dans la salle à plein poumon, toute origine confondue, je suis heureux. Après 40 ans, on dit d'un artiste qu'il a mûri. Est-ce votre cas, Ismaïl? Je suis ce personnage qui s'efforce d'être un quadragénaire et qui en même temps reste un adolescent. Je continue de m'étonner chaque jour de ce que je vois, peiné de ce que je ressens en regardant l'actualité. Je suis un spectateur, comme tout le monde, qui veut améliorer nos vies grâce à l'humour. Le rire est une arme magnifique que l'on saisit quand tout nous lâche. Dans le spectacle, un sketch peut paraître choquant, celui d'un étranger raciste envers les autres étrangers. Smaïn, un soir assis devant ma télévision, j'ai vu le président d'un parti extrême droite que je ne veux même pas nommer, avec un de ses sbires d'origine maghrébine à ses côtés. J'étais choquée et énervée comme je ne l'ai jamais été. Comment ce mec pouvait-il parler ainsi? Donc j'ai répondu à ma manière en écrivant ce sketch qui s'achève par une chute qui veut tout dire. Et que je laisse au public le soin de découvrir. Êtes-vous resté proche de l'Algérie, Ismaïl? Ma réussite ne m'a jamais éloignée de mes origines, au contraire, je les revendique haut et fort. Je suis née là-bas, dans une période dite trouble, qu'il faut plutôt appeler une guerre. C'est mon histoire, elle est gravée en moi. Je me passionne pour ce pays, pour son passé, et je me tiens informée de ce qui s'y passe. Vous y êtes retourné, Ismaïl? Bien sûr, je suis allée à Constantine voir ma terre, la terre de mes aïeux. J'étais émue, bouleversée, heureux. Aimeriez-vous y jouer un spectacle, Ismaïl? Et comment jouer maintenant devant mes frères? Vous pensez que je fonce? Alors, c'est d'après des propos recueillis par M. Broug, Afrique Magazine, c'est le nom de la magazine 230. شوفوا مباشرة التحضير لكي ما نضيعوش الوقت بلي مانيوال تاعكم. Observation, c'est-à-dire observation du texte. Quelle remarque faites-vous sur le plan typographique, يعني الشكل والخط, etc. Donc, il s'agit d'un texte disposé en 2 colonnes, كما قلنا. Le chapeau est en caractère italique. Le texte est accompagné d'une photo, كما شفنا. مرفق يعني بصورة. Des phrases interrogatives écrites en caractère gras. هادو كامل شفناهم في الدروس. لأجل هذا ما حبيتش يعني نشرح. Les questions portent les initiales du magazine, c'est-à-dire الأسئلة. لما يطرحوا الأسئلة يحطوا حداها البداية تاع الاسم تاع المagazine يعني تاع المجلة. sont en gras يعني مكتوبين بخط غليظ. Le texte est sur un fond en couleur. إذا يعني le texte مكتوب على يعني ماشي باجة بيضاء لكن ملونة.
Qui a écrit le texte? Monsieur Brook ولا مش عارف اسمه. Quel est son métier? C'est un journaliste. D'où est extrait le texte يعني من أين استخرج النص؟ من Afrique Magazine هاد لا magazine. À quel type d'écrit avez-vous fait? هنا ما قالكش le type du texte. Le type de texte c'est informatique parce qu'il nous donne des informations. Mais ما قالك le type d'écrit. إذا le type d'écrit le texte est une interview tout simplement. لما نشوفوا type d'écrit معناتها تكتبوا une interview. هنا هذا le tableau communicatif. Alors situation communicative عندنا كي يعني من الذي يتكلم سي لو جورناليست اكي لاكتور كوميك يعني الفكاهي اسماعيل كومون باي طريقه بون انترفيو يعني ديالوج انتروتيان بوركوا لماذا يعني هذا الانترفيو connaître la personne et avoir des informations sur son métier. هادو أجوبة نموذجية على الأسئلة اللي ممكن تطرح لكم في الاختبارات أو في الفروض. إذا نواصل toujours avec les questions حول النص. Quels renseignements nous donne le chapeau et les références sur la situation de communication يعني ما هي المعلومات اللي عطاها لنا لو شابو؟ إذا les indices de lieu يعطينا يعني المكان اللي هو لو تياتر دو جيمناس باري وثاني لو طون يعني 1 heure avant le lever يعني متى صارت أجريت هذه المقابلة ساعة قبل رفع الستار. Quel pronom est utilisé par le journaliste pour désigner son interlocuteur؟ يعني ما هو الضمير اللي استعمله لكي يسأل يعني يتجاوب مع المتحدث معه et pourquoi؟ Le journaliste utilise le pronom vous. إذا هذه ثاني أيضا يعني اخترت لكم الأسئلة من بينها اللي تطرح في مثل هذه النصوص. إذا toujours le journaliste يستعمل le pronom vous يعني يدل على الاحترام. pour désigner son interlocuteur par politesse. vous de politesse يعني تكتبوا هذه يعني هذه vous نستعملوها لما يكون الإنسان ما نعرفوش نحترموه نستعملوا le vouvoiement. La question numéro 8, quel est le type de phrase employée par le journaliste؟ يعني ما هي الجمل النوع تاع الجمل اللي استعملت من طرف الصحفي. comment sont-elles construites ces phrases؟ relevez-en des exemples. يعني le journaliste emploie des phrases interrogatives كما قلنا جمل استفهامية باسكو راه يطرح في الأسئلة. dans ces phrases il y a inversion du sujet يعني الطريقة بقلب قلب يعني le sujet مع le verbe. le sujet est placé après le verbe يعني هنا le sujet راه متموضع بعد الفعل. par exemple pensez-vous êtes-vous. إذا هذه هي نوع الأسئلة اللي عامة تطرح في les interviews يعني الأسئلة من طرف le journaliste bien sûr. les questions posées par le journaliste sont-elles des questions fermées c'est-à-dire auxquelles on répond par oui directement ou non؟ هل هي أسئلة يعني كنقولوا حنايا نهائية يعني بحيث المستجوب راح يجاوب بنعم أو لا مباشرة ou bien des questions ouvertes ولا أسئلة مفتوحة يعني يمكن أنه يشرح ويتطرق للتفسير هذا المستجوب. les questions posées par le journaliste sont des questions fermées auxquelles on répond par oui ou non. إذا النوع تاع الأسئلة هذه اللي شفناهم هنا في الكيستيون نيميرو 8 sont fermées plutôt oui fermées. Relevez dans le texte et le paratexte tous les mots et expressions relatifs au métier de Smaïn, يعني le champ lexical. إذا كاين لوج باغ اكزومبل هادو كامل مختصين بالتياتر بلا سين تياترال اي تو. كاين لو تياتر لو لوفي دو ريدو سي اون اكسبريسيون مجموعة من الكلمات. ميديا لو مو كلمة واحدة. ميديا رير سال بيرسوناج سبيكتاتور لومور سكتش تيليفزيون بوبليك. إذا هادو هما لي مو. Onzièmement, étudiez les 2 dernières répliques de Smaïn. Pourquoi pouvez-vous les mettre ensemble? Relevez le champ lexical de origine. إذن les répliques نتاع سماعيل إجابات نتاعو يعني les deux premières قريناهم شفنا باللي les deux premières répliques ont un même thème اللي يتعلق بلا relation de l'artiste avec son pays d'origine. Le champ lexical تاع origine كاين histoire, ce pays, Constantine, mes aïeux يعني كي نقولوا يعني أصوله وجدوده إلى غير ذلك. نواصل. Question numéro 12. Relevez tous les moyens par lesquels سماعين introduit son émotion يعني يعبر على الإحساس نتاعو à l'évocation de son pays لما يعني يذكر البلد نتاعه. Je me passionne, elle est gravée en moi, ma terre émue, bouleversée, heureux. إذا هاد العبارات كامل الوسائل كامل يعبر بهم على إحساسه تجاه وطنه. 13e. Pensez-vous que cette interview restitue fidèlement des propos؟ هذه أيضا الأسئلة ممكن تطرح.
restitue fidèlement les propos tels qu'ils ont été tenus dans la réalité et justifie votre réponse. إذن هل تظن أن هذا الحوار ولا هذه المقابلة تعيد تكرار يعني ما قيل أثناء أثناء المقابلة في حد ذاتها، يعني نفسها يعني كما قيلت؟ نو بيان سور، باسكو هنا راح يحكي، راهي بثت ولا كتبت في المجلة. إذا يبين لك باللي هنا لي مارك دو لوغال ني فيغور با، يعني الإشارات الشفوية ما تكونش، يعني مثلا لي بروبو اون تيتي فيزيبلمون ريفورمولي، هكذا تكون الأجوبة. إذا أعيد تركيبها ولا صياغتها بحيث لا تظهر لنا الإشارات نتاع المباشر لوغال. Pourquoi les traces de l'oral sont-elles effacées؟ إذا لماذا مسحنا هذه الإشارات ولا الدلائل تاع المباشر تاع l'oral تاع الشفوي؟ إذا نقولوا les traces de l'oral sont effacées pour faciliter la compréhension du texte. يعني ما نقدروش نحطوا المقابلة تالكال كما يعني أجريت، لازم يعني نسووها بطريقة أننا يعني نحكوا عليها. دونك هنايا لماذا؟ من أجل تسهيل الفهم تاع النص. Quinzièmement, il y a en réalité deux situations de communication dans une interview, lesquelles كاين الأولى تاع المومون situation de communication وين ذكر لو مومون تاع الانترفيو، والزوجة تاع المومون الثاني où les propos sont rapportés moment où l'auteur ou le lecteur lit. يعني كاين هنا زوج، كاين la première situation اللي فيها المقابلة مباشرة بين الانترفيور والانترفيوي، إذا كيف أجريت، وكاين الزوجة اللي كيف يتلقاها القارئ. إذا هادو أسئلة ثانوية، يعني ما تشغلوش بالكم. سيزيامون بوركوا سيت انترفيو ا-t-elle été réalisée؟ لماذا أجريت؟ إذا هذا أيضا سؤال يقدر يطرح بصيغة أخرى، مثلا كالي la visée communicative ولا le but c'est la même chose. Alors pourquoi cette interview a été réalisée؟ نكتبوا مثلا pour informer les lecteurs، لتعريف أو إعطاء معلومات للقراء، faire connaître les positions de Smaïl quant à certains aspects liés à son art, son rôle, ses origines et son attachement. يعني هنا تفصل في الجواب، لكن تقدروا فقط تكتبوا pour informer les lecteurs de l'acteur comique إسماعيل tout simplement. إذن هذا فيما يخص الصفحة نتاع الانترفيو افيك إسماعيل. ما حبيتش نطول بزاف باش ما تكرهوش. هكذا. إذا نلتقي إن شاء الله في حصص أخرى إن شاء الله، بالك نشوفوا المرة القادمة درس آخر اللي هو لا لتر أوفيرت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.